میرے لحاظ میں جان سے مارنا سزا نہیں ہے. میرے لحاظ میں سزا ہے کہ جب انسان جسم کے جس پارٹ سے زیادتی کرتے ہیں، بچے کے ساتھ، بڑے کے ساتھ، بوڑھی کے ساتھ، زیادتی تو زیادتی ہوتی ہے، زبردستی کرتے ہیں، ان کا وہ ازار ہی کاٹ دینا چاہیے. ان کو لگ پتا جائے کہ ہم نے کسی کی بہن بیٹی کی عزت خراب نہیں کرنی. ٹھیک ہے. پھر ایک واقعہ انڈیا میں ہوا. آپ کو پتا اس لڑکی کی ہڈی توڑ دی تھی بے غیرتوں نے، اور اس کے ساتھ مری ہوئی کے ساتھ بھی زیادتی کرتے رہے. کتنا خوف، بتائیں وہ کتنا. اس کی یہ والی ہڈی توڑ دی، جب اس کی گردن دبائی گی اس کی یہ ہڈی توڑ دی تھی انہوں نے، ان بے غیرتوں نے. اب وہ جیلوں سے چھوٹ کے گھوم رہے ہیں، کوئی اور شکار کر لیں گے. ایسوں کی سزا موت نہیں ہے، ایسوں کتوں کے وہی حصے کاٹ دینے چاہیے جن حصوں سے یہ لوگ ریپ کرتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے. مریم نواز یہ قانون نکال دی، شریعام ان کو کھڑا کرواتی، ان کے وہ اوزار ہی کٹوا دیتی، یا ان کے ان اوزاروں پہ گولی مرواتی. یہ سزا تھی ریپ کرنے والوں کے لیے جو میں نے رکھی ہے. میرا تو بس نہیں چلتا، کاش یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے کرتی. خیر، تو صبا کمل جو ڈرامے بناتی ہے، ابھی بیسٹ سے بیسٹ صبا کمل ڈرامہ بناتی ہے، تو میں اس کی بہت بڑی فین ہوں. اس کی جو کہانی ہے نا بڑی دلچسپ ہوتی ہے. میں ڈرامے دیکھتی ہوں لیکن ایسی کہانیاں میں زیادہ دیکھتی ہوں، مجھے اچھی لگتی ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس نے ایک دنیا کو پیغام دینے کی کوشش کی ہے. آپ میں سے کوئی بھی عورت، کوئی بھی بچہ، سب کی فیملیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس سے دوران آپ ڈرا مت کریں. عزت اچھل جائے گی، باہر بات آ گئی، یہ ہو گیا وہ گیا، نہیں. مقابلہ کریں گے تو دوسرے کی بہن بیٹی بچ سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کوشش کریں رل مل کے. پاکستان میں وہ ڈرامہ بھی بننا چاہیے جو سزا میں نے مردوں کے لیے سوچ رکھی ہے نا، ریپسٹوں کے لیے ایسا ڈرامہ بننا چاہیے. یقین مانے میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، اگر مجھے موقع ملے نا ڈرامہ بنانے کا تو میں کہانی بالکل، وہ کہانی لکھنا تو مجھے آتا نہیں، وہ کہانی خود بناؤں گی. اس کا ایک ایک کردار بھی سچا ہوگا. جیسے کہ ڈراموں کی کہانی تو سچی ہوتی ہے، آج کل معاشرے میں جو بھی ہو رہا ہے. اگر مجھے موقع ملے ڈرامے میں جانے کا، میں اس پروڈیوسر کو بتاؤں گی کہ اس کہانی پہ ڈرامہ بناؤ. پھر دیکھو وہ پاکستان میں کس طرح لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے. کیونکہ یہ ان کے سب ڈرامے اچھے ہیں. صرف صبا کمل اس کو عدالت میں لے جانے کے لیے بجائے اگر وہاں مثلاً کہ اس کا وہ اوزار کٹوانے کی بات کر دیتی تو کیا ہی بات تھی. پھر وہ مثلاً کہ جو میرے دل کی حسرت تھی نا کہ ایسے لوگوں کو کیسی سزا ملنی چاہیے، تو وہ پوری ہو جاتی. خیر، ہم تو بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، سونے نہیں ہیں، تو اگر مجھے زندگی موقع دے بھی، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں تو یقین مانے میں کتاب لکھوں. تو اللہ جس کو جہاں رکھتا ہے صحیح رکھتا ہے. تو اچھے بناتی ہے سبل کمر، ہمیں بہت اچھے بناتی ہے. تو اداکارہ بھی اچھی ہے، ایکٹر بھی اچھی ہے، کہانیاں بھی اچھی بناتی ہے. تو میں بڑے شوق سے اس کے ڈرامے دیکھتی ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کاش کہ پاکستان میں ایسا ڈرامہ اور ایسا قانون ہونا چاہیے. آپ بھی ذرا بتانا کہ میں نے یہ بات غلط کی ہے. ریپسوں کے لیے یہ سزا اچھی ہے کہ ان کے پرائیویٹ پارٹ کٹوا دینے چاہیے. اور نہیں تو مریم نواز نے گولی کا آرڈر تو دیا ہے، جو زیادتی کرے وہ کرے یہ کرے، نہیں، ان کے گولی اسی اوزار پہ مارو، پھر اسی اوزار پہ مارو. جان سے مارنا کوئی وہ نہیں ہے. جب ان کے پاس وہ ہتھیار ہی نہیں ہوگا تو ریپ کیسے کریں گے؟ یہ کیسے کریں گے ریپ؟ ان کو وہی سزا دینی چاہیے. دوسروں کو بھی ان کو دوسرے ریپسوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے بندہ کہ بھئی کسی کی بہن بیٹی کی عزت نہیں خراب کرنی. آپ کو پتہ ہے کہ میری ہر ویڈیو اسی حوالے سے ہوتی ہے. کوئی تو آواز اٹھائے. آپ لوگ ڈرامہ بھی تو دیکھتے ہو. آج ایک بندہ آواز اٹھائے گا، کل 10 اٹھائیں گے، کل 20 اٹھائیں گے. آپ لوگ بتاؤ میں نے یہ سزا صحیح رکھی ہے نا ریپسوں کے لیے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے ہم نے کسی کی عزت کیسے خراب کی ہے. ظاہر سی بات ہے جسم کے وہی پارٹ ہوتے ہیں نا جس سے بندہ زیادتیاں کرتا ہے، تو وہ پارٹ ہی کٹوا دو ان کو لگ پتہ جائے گا. ان کو مارنا، کٹوانا، پھانسی دلوانا، سزا دلوانا، جیل میں جا کے پھر آئیں گے، پھر شکار کریں گے. جب ان کا وہ جسم کا حصہ ہی نہیں ہوگا تو یہ کیسے ریپ کریں گے؟ میرا ماننا یہ ہے ایسا قانون ہمارے پاکستان میں نہیں، پورے
मसलन कि हर मुल्क का कानून यही बन जाना चाहिए, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो। फिर मैं देखूँ ये ज़्यादतियाँ कैसे करते हैं, क्योंकि जिस्म के एक ही पार्ट से ज़्यादती होती है ना, लग पता जाएगा इनको, ताकि दूसरे देखने वाले भी सोचेंगे, डरेंगे कि भाई हमने ये काम किसी के साथ नहीं करना। मैं यही सोचती हूँ। ये मैंने सजा रखी है रेप करने वालों के लिए, ज्यादती करने वालों के लिए, जो कुत्ती के बच्चे नाबालग लड़कियों के साथ ज्यादती करते हैं, उनकी लाशें कचरे में मिलती हैं। मौलवी मस्जिद में ज्यादती कर रहा है, बच्चे कुरान पढ़ने जाते हैं, उन पे गंदी नजर रख लेते हैं। भेड़ के लोड़े, मौलवी भी खराब हो गए आजकल के दल्ले के बच्चे। तो जाहिर सी बात है, एक मछली गंदी सारा तालाब गंदा। अब जो अच्छे हैं उनका नाम भी खराब है। आज डरते हुए लोग दरसों में अपनी लड़कियां नहीं भेजते, ठीक है, वो डर के मारे लड़कियां निकालो बाहर, लेकिन लड़कियों को बोलो मौके पे काट के आए। लड़कियों के अंदर ऐसी हिम्मत होनी चाहिए। मानती हूँ कि वो कंडीशन, जब एक लड़की डर जाती है, जब बेचारी कोई ना रजिया गुंडों में फंसने वाला डायलॉग, तो अल्लाह ताला औरत को कितनी हिम्मत देता है, बच्चा पैदा करती है, किसी की बीवी बनती है, हमारे जिस्म से एक बच्चा पैदा होता है ना, हमारे खून का हिस्सा होता है। अगर अल्लाह ताला ने औरत को कितनी हिम्मत दे रखी है, थोड़ी हिम्मत रखें, तब भी उठ के आप ऐसा काम कर जाएंगी ना, मैं सलाम करूंगी उस औरत को खड़ी होके। मैं भी बहुत डरती थी। वाकयात जिंदगी में सबके साथ होते हैं, शायद मेरे साथ भी कोई ऐसा वाकया हुआ हो। उस कंडीशन में मैं भी कुछ नहीं कर पाई थी। मेरी सिर्फ जान बच गई थी और मैं उसका कुछ नहीं उखाड़ पाई। तब मैं डरती थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा वाकया मेरी नज़रों के सामने किसी के साथ होगा ना, तो सबसे पहले दिल तो करता है वही मैं ही पहुंचूं। मैं कोई ड्रामा देखूं ना, तो दिल करता है ड्रामे में घुस के मार डालूं बहन चोतों को। आज मैं ऐसी बन गई हूँ। जिंदगी में जब ऐसे वाकयात होते हैं ना, तो इंसान वैसा नहीं रह जाता, वो चेंज हो जाता है। आप बताना, मेरी ये वीडियो पूरी देखना, स्किप नहीं करनी कि मैंने बात सही की है गलत की है। मैसेज में बताना, वीडियो डाल के बताना कि मैंने कैसी रेप करने वालों के लिए सज़ा सोची है, बिल्कुल बेस्ट सोची है। हमारे जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, बड़े हैं, सब हैं, इनको ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि फिर इनको दुनिया खड़ी होकर सलाम ठोके कि ऐसा वज़ीर आज़म होना चाहिए। मुझे एक दिन के लिए बिठा दो कुर्सी पे, मैं इनके सारे उजार ही कटवा दूंगी। खासकर रेप करने वालों के, ज्यादती करने वालों को लाइन में खड़े होकर कटवाऊंगी। इनको लग पता जाएगा, क्योंकि जब तब ये तरस नहीं खाते कि सामने बच्ची है, नाबालग है, उसकी चीखें, उसका वो दर्द, यकीन माने दिल फटता है। ऐसे वाकयात मेरी आंखों के सामने, ऐसे ड्रामे भी आ जाए ना, तो दिल में आग लग जाती है कि काश मैं इस ड्रामे में घुस के इस बंदे को मार डालूं। यही जज्बा आप लोगों के अंदर होना चाहिए। फिर मैं देखूं माशरे में रेप कैसे होते हैं। हिम्मत लाएं अपने अंदर। औरत बड़ी हिम्मत वाली अल्लाह ताला ने बनाई है। वो बीवी बनती है, बेटी बनती है, फिर वो माँ बनती है, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने ये हिम्मत दी है, तो औरत इतने दर्द झेल जाती है। हिम्मत की बात होती है। और ये जो पैसों के बलबूते पे छूट के डंडन 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 नाचते आते हैं ना, इनको लग पता जाएगा, फिर इनका पैसा भी काम नहीं आएगा। इनको उस लायक ही ना छोड़ो कि ये किसी का रेप कर सके। आप जरूर बताना मैंने बात गलत की है, सही की है।